Hola, muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Una tarde más después de una semana y un día. Soy un desgraciado. Pero es que he estado ocupado. No he podido estar aquí. Ya me hubiera gustado a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se escuche bien, que se vea bien. Supongo que sí. Debería verse y escucharse bien. ¿Cómo estáis? Confío en que tengáis un buen inicio de semana, un buen lunes. Hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes. Robert, ¿qué pasa, loco? ¿Qué sueño, por Dios? Han estado toda la noche picando a mi timbre. ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¿Por qué? O sea, que tienes algún marrón con alguien, te busca alguien, debes dinero. Es ¿Por qué es? Cuéntanos. Pues yo tengo que decir que he dormido bastante guay, la verdad. O sea, de hecho llevo durmiendo el fin de semana, pero como un bendito, chaval. Es lo único que he hecho. Eso y beber cerveza, básicamente. Así que, como comprenderéis, pues tengo prioridades y no era estar aquí en el canal. Pero eso va a cambiar. A ver si me organizo, tío, y saco aunque sea un par de horas, una hora al día. Sí, en serio, no lo sé, gente que no tiene más que hacer. Hostia, bueno, a mí me pasa de vez en cuando, llamar al timbre aquí, pero claro, como no sé si es a mí o es a la gente que vive arriba, a la que buscan, que es lo más probable, pues no sé, pero bueno, suena el timbre, así que mucho ánimo y ponte tapones, tío, es lo único que te puedo decir. Yo duermo con tapones y me va bien, no sé igual cómo estará la flora de mi oído, pero va guay. Bueno, cerveza, señora Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú no qué? ¿Tú no has dormido? Hostia, es verdad, pobrecilla. Ya, bueno, llegará el tiempo en que duermes y descansas, no te preocupes. Eso siempre pasa. Y cerveza, sí, bueno, cerveza y agua. Bueno, y sí, ya. Y gin tonic también, es verdad. Pero eso menos. Sí. Ahí fui moderado y comedido. ¿Qué voy a jugar hoy? Pues vamos a terminar, bueno, voy a intentar terminar, no sé el rato que estaremos, yo calculo que un par de horitas o 3 quizás. Y la idea es jugar, terminar el Chicken Police, que ya, pobrecillo, lleva una semana ahí sin que le hagamos ni puto caso. Y seguiremos, si da tiempo, depende, o si no mañana, con el Silent Hill 2. Pero debo decir que vamos a jugarlo en normal, porque en difícil se me hace bola, tío. O sea, no me apetece. Eché una partida el otro día, luego fuera de cámara estuve también tocándolo un poco a ver si es que ese día estaba cansado, pero no me termina de, no sé, no estoy cómodo y para streamearlo a disgusto, tío, pues volvemos a empezar en normal, que llevamos un pedo, o sea, que llevamos que 10 minutos de juego, 15 minutos de juego y continuaremos. Sí que sacaremos el otro final, pero quiero jugarlo de chill, ¿sabes? Porque
Es que me estoy acordando de algunas partes de más adelante y con tanto bicho, tío, es que no me apetece, me hace bola. Así que, básicamente eso. Y próximamente tengo que hacer unas cuantas averiguaciones, ¿vale? A ver si lo encuentro. Y os lo puedo enseñar porque no estoy seguro de dónde lo guardé. Lo que sí que hay es unos mods para los... lo diré. Para los Resident Evil. Hay unos cuantos mods para los Resident Evil que tienen muy buena pinta. Vale, ahora no sé dónde puñetas lo guardé. Bueno, os lo quería enseñar, pero ya cuando me aclare. Puede ser esto. A ver, un momentito, A ver si os lo enseño. Sí, correcto. Vale, ¿cómo hacía esta movida yo? A ver, os enseño el rollo. Que no se vea el no por favor. A ver, navegador. Bien, correcto. Pues esto de aquí, gente, es una peña que son, pues, supongo que sean Seamless HD Project, que hacen mods. Se han currado unos mods para los Resident Evil, el 2, el 3, los antiguos, os hablo de los originales. Y el primero, pues no sé cómo estará. Pero bueno, para que veáis básicamente qué hacen, así es como se ve el original, ¿no? Super pixelado con una resolución 480. Resident Evil 2, clasicazo, sí, no, juegazo de los guapos. Yo no sé cuántas horas tengo en el remake, pero unas cuantas. Quiero jugar el remake aquí, tío, pero no tengo la capturadora, no sé dónde la puse. Y como me mudo más que respiro, pues no sé, la buscaré y cuando la encuentre, porque lo tengo en la Play, el Resident Evil 2 remake. Entonces, bueno, pues este es los fondos pre-renderizados pues sabéis que no los genera en tiempo real, están ya prefijados, digamos, esos gráficos de los fondos, porque la Play 1 no podía moverlo, básicamente. Entonces recurrieron a eso, y esta peña lo que hace con el mod es, pues como veis, una mejora muy considerable de los fondos pre-renderizados, ¿vale? Pues no sé, por ejemplo, este zombie es súper guay, tío. A mí esto me recuerda incluso a... O sea, es que mira el mármol, tío, de las paredes, es que es otro juego, tío. Cambia. Que, ojo, a mí me molan los gráficos originales que tiene, pero bueno, se nota la mejora muchísimo. Y de alguna manera, tío, sobre todo esta captura me recuerda... ¿Cómo se llama esto, tío? A Life is Strange, ¿conocéis ese juego? Un jueguito de Annapurna, si no me equivoco. No, de Don't Not, no me acuerdo cómo se llama. Que hace juegos así muy de chill, no sé, medio aventura gráfica, medio... Bueno, muy narrativos, ¿vale? Y el Life is Strange tiene este tipo de gráficos, así como más poligonales, no sé, está guapo, tío. Bueno, a ver, había un coche. ¿Dónde estaba el coche? Bueno, igual era el 3 lo del coche, no sé. Bueno, en fin, que hay una mejora gráfica notable, como podéis ver. Entonces, esto es de descarga libre. Lo que tengo que encontrar es el juego original para PC, que eso no es de descarga libre. Perdón. Entonces, una vez tengas averiguado, que me parece que ya lo he encontrado, pero bueno, hasta que no haga pruebas no os lo confirmo. Una vez tenga eso averiguado, pues la idea es traerlo aquí porque, pues eso, son juegardos y con una mejora gráfica. O sea, no son los remakes como tales, son una versión con mods, pero que está, no sé, tío, a mí me parece bastante guapo. Sí, es verdad que recuerda aquí. Ahora no recuerdo, no entiendo esto. Bueno, pues es un poco el tema, ¿vale? Así que, sin más dilación, vamos a ver el Chicken Police, que nos quedamos... ¿Dónde nos quedamos? Jaja. Buena esta. Nos quedamos... Después de interrogar a la gaviota por segunda vez, y teníamos que buscar a nuestro colega Zip o algo así. Pero se lo habían llevado, o sea, es verdad, había llamado a la poli y se había hecho arrestar. A ver, os pongo el juego. Se había hecho arrestar porque lo estaban buscando los hombres del señor mafioso, cuyo nombre no recuerdo porque hace una semana que no juego. Básicamente. Entonces, ese es el nivel. Vamos a ver, deberéis verlo en breve. A ver qué le pasa. ¿Qué le pasa al OBS? Vale, ahí estamos. Life is Strange. Sí que es verdad que recuerda Life is Strange. Sí, a mí me recuerda los gráficos bastante. Bueno, vais hablando de las distancias, no, lógicamente. Pero sí que tiene un aire. Vale, pues aquí estamos en nuestro bar de jazz favorito con Marty haciendo de camarero. A ver. No te digo yo. Irse al gallete. Qué maravilla.
A ver, la música está muy alta, se me oye bien, se me come un poco. Yo diría que igual sí que se me come un poco, pero me lo tenéis que decir vosotros. Así que en lo que me decís, si no... Vale, teníamos que buscar algo. Hostia, ahora acuérdate, esa es la movida. ¿Qué había que hacer ahora, tío? Creo que teníamos que buscar algo aquí en el bar, porque no nos dejaba irnos a ningún sitio, efectivamente. O a lo mejor es que hay que salir. A ver, si vamos por el garito. No. Vale, pues habrá que buscar algo. Era dentro. Recuerdo que había que buscar algo dentro a cuenta de que este señor... A ver, ¿qué nos dice este pavo? Zip H. Murphy. So, what about Zip? I'm telling you, I don't know. He was already gone by the time I got here. Why are you still sniffing around? I was trying to make that fella talk over there. What, the old fly guy? You speak insect? What if I do? I'm Habla de insecto. Qué magia. Right, Tim, my patience is gone. It's time you start singing like the songbird you are. Hey, that's Seabird. Okay, back off. We're old friends, aren't we? Exactly. That's why I haven't smeared walls with you yet. Ouch. Es guay, ¿no? Porque hace un rato lo estábamos interrogando, en teoría. Y es maravilloso, tío. Es maravilloso. Los diálogos de este juego son fantasía. Hace un rato está nuestro colega de buen rollo porque queríamos desplumarle, valga el chiste malo, y sacarle toda la información posible. Y ahora estamos que le partimos el pico a la mínima, tío. Run. A ver, esto... Pero podemos correr ahora. Tío, aquí hay que hacer alguna movida. Como las ondales, tío. A ver si Spruce se digna aparecer por aquí, que yo sé que no lo va a hacer. Ya me sentaré un día a mirar esta mierda, tío. Sé que siempre lo digo y nunca lo hago, pero... Mi moderadora y yo nos pondremos, ¿verdad, moderadora? Ayúdame, porfa. Socorro. Vale. Look at this. I'm looking, but what the hell could it be? No idea, Marty. Guess it's best if we ask the Pero owner qué himself. objeto, qué Where está did we pasando. find him? Well, Timbo told us he's with even worse bastards than the one chasing him. That's it. The Parliament. No, Marty, but close. Then, Parlamento. no way. Oh, yes, Marty. Zip is at the Clawville City Police Department. Vale, tenemos que ir a partir la cara con nuestro Simple? jefe. That wild? Well, the cops took him. So it's obvious that he called the cops by himself to scare away Wessler's henchmen. Timbo was right. Doesn't he know half the police is in Wessler's pocket? He probably does, but this was his only chance. Then he really is in big trouble. So, to the PD then? Well, I haven't got a better idea. Let's go to the PD then. Me, I'd love to have one. Vale, o sea que tenemos que encima meternos... Bueno, esto va a salir muy mal, tío. Vamos a ir a tiros con todo Dios, incluyendo nuestro jefe. Pero fijo. Y será esta pulsera, entiendo, si no es lo que está brillando. Why ¿Qué did you dice? keep that wristband? Pero hermano, ¿esta pulsera de quién era? ¿Qué ha pasado? Eso digo yo, ¿qué ha pasado? Pues no sé, le hemos pegado un piño a la máquina de música. Hemos sacado una pulsera. Que no sé si será la pulsera de recluso. Del... No sé, porque este estuvo en la cárcel bastante tiempo. El furro este. Why did you keep that wristband? That. Why did you keep that wristband? Pues no sé la pulsera exactamente de dónde sale. A ver, ¿qué dice aquí? Oye, pistas. Una pulsera, pero ¿qué demonios significa? Ah, vale, que no tenemos ni puta idea de dónde sale esto. Vale, que estamos todos igual. Que no es que esté roto el juego, es que es así. Vale. ¿Tiene piscina? ¿Tienes piscina en casa? Sí, hombre. Sí. Pero no soy muy fan de las piscinas, tío. No me gusta a mí. De las fiestas de la piscina sí, pero no en mi casa, que luego toca limpiar. Vale, pues... Ahora supongo que sí nos podremos tirar. O hay que... A ver. Pues porque me ha dado por tocar por aquí. ¿Sabes? El otro día puse todas las canciones habidas y por haber. A ver, del McConnell. Pero es como un poco intuitivo. The kingdom of dirty dishes and dull knives. And some trash. Vale, que nada, que nos Have you vamos. found what you were looking for? No, Timbo, but we wouldn't tell you even if we did. Ah, but you have. You are an open book to me, Sonny. So, thanks for the intel. Be careful what you're writing, Timmy boy. I'm a cop for only the next 121 days. After that, I can gut you if I want. And get away with it. And when did you being a cop stop you?
He has a point. Just keep a low profile, okay, Timster? Okay, I get it. My beak is sealed. Zoop. Zip, nos va a meter en un marrón de 3 pares de cojones, ya veréis. En qué hora os lo digo. Vale, pues vamos a la verga. ¿Dónde nos vamos? Vale, hay opciones varias. A ver, cuando aparecía esto era que podíamos ir para acá, pero no en... quizá para sacar... Hostia, hay muchos lugares. Vale, vamos a ir visitándolos un poco, porque si está... ¿Veis? A esto me refería. Aquí habíamos dejado a este fulano y ahora vuelve a estar aquí. Ahí. So long, Tim. I hope we won't meet again. Yeah, the pleasure's all mine, boy. Y aquí está un poco roto el juego, la verdad. Aquí no han hilado muy fino. Tell me, lads, what do you need? Just your eternal fountain of knowledge. Vale, no, esto me parece que va a ser un poco una tontería. Vamos a ir ya a la comisaría de Clawville. Una última oportunidad, vamos a ir al club. Pero me parece a mí que... Even looking at them makes me tired. Ahí. If you see anything interesting, will you tell? Of course, Sonny. Great. Thanks, buddy. Que nos vamos a la comisaría, gente. Que aquí no hay nada que rascar. Venga. Porque, sabéis, a veces... Clucking furry hell. So they know we're still alive? And they'd like to do something about it. Para. ¡Hostia! Mierda, ¿por qué no veo nada? ¡Ah! No les dispares, cabeza de chorlito. Dispara el coche. ¿Por qué? No queremos matarlos. No entiendo nada. ¿Conseguir un indicio? No. ¿Por qué no me deja matarlos? Bueno, sí, vale, está claro. Está aquí la barra de vida con el coche. La acabo de ver, también os digo. Pero... ¿Por qué no puedo freírlo a tiros? ¿Porque somos polis o qué? Mierda, recarga, pavo. Pero... ¡Ah! ¿Cómo se recarga, tío? Ah, manteniendo, ¿no? A ver. Sí, correcto. Vale, eso lo sabía yo, tú. Que había que mantener. O sea, las ruedas igual, neumático. Ah, tío, él va con una Thompson y nosotros con una pistolita, no me jodas. Nos va a freír, pero a poco. Estamos muertísimos. Recarga, hermano. No, epa. No, ¿por qué ha salido? Perdón, La leche. Concentrate, Marty, for the God's sake. Shut up and shoot, you big feather pillow. Es que el cóndor ráfagas, mira lo que nos ha hecho ya de daño, tío. ¿Qué dices? ¿Cuántos tiros tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quizás. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está, otra vez fritos. Usted murió. Bueno, intentaré no morir en lo sucesivo. Vamos a probar las ruedas ahora. Sí, hostia. Absolutamente. Esas son las ruedas. Bueno, ¿que crasheó? No, vale. Ok, not bad. We could only hope we'd arrived in time. If they'd taken Zip to the interrogation room, the hole, as we called it, and beaten the truth out of him, we'd lose the trail and end up in a dead end. It was time to be fast and ruthless. God damn it, Zip. Why couldn't you stay out of this? Porque es tonto el pobre, ya está, no da para más. Bueno, pues ahora todo Dios se va a enterar de... Look who's here. The top of the cops. Idiot's luck. They must have gotten soaking wet because of those holes. Sometimes I wonder how these two are even still alive in a city like this. Wonders of the world, Marty. No sé si tenemos prisa en realidad, pero... Hablar con ellos. Guys, beautiful night, huh? Maybe a little wet, but Well, to be honest, I'm soaked to the bone. Maybe the spikes. Shut the fuck up, Royce. And you, don't you have anything better to do? Eh? Better than this? Nah, nothing. We love clowns. Este es un vacilón, Marty, de cojones. Chicken. Adiós, salado. How many of these did we... 9.
And I have no idea. How much does it cost the city to keep us on the force? Well, stop thinking about it. It'll make your head hurt. Yeah, right. Vale, vamos para adentro. Martin, Yes, Chief. do you know what I've heard? I have no idea, Chief. You think I'm stupid, birds? No, we don't, Chief. What the ever-loving fuck do you think you're doing? Chief, if I may. Sonny, shut the fuck up. You're not on duty. You're suspended, if you remember. So I'm not your chief right now. Hostia. We just stepped out for a coffee, Chief. Then we saw something suspicious at the Czar. Yo creo que no tiene ni puta idea. Se está tirando un farolazo de la leche. Se está tirando un farol. Suspicious, right? You investigated, right? Yes, sir. Do you take me for a fool, chickens? Vale, no, igual sí sabe algo. Lo mismo sí sabe algo. Burning, what? Wild lords. That sounds awful. Don't play innocent with me, Santino. You both stink like you're in deep, deep shit. Well, you don't think we had anything to do with that, do you? I don't know. But if you do, I will find out. Bueno, salimos medio. I swear, Chief. I've had enough of your swearing for a lifetime. Get the fuck out of my sight. Yes, sir. Have a beautiful day, Chief. Don't let me see you again, Santino. Or I'll try not to be seen, Chief. I'm not your chief. Get lost. Bueno, llevamos de coña con el jefe, madre mía. Ni en mis mejores años, tú, de currito. Bueno, claro, ahora tendremos que ir a ver, Mónica siempre es buen rollo. ¿Aquí hay algo nuevo? Sí, hay muchas cosas. Mónica siempre es buen rollo, así que vamos a hablar con Mónica. Hey, Monica. Hey, boys. I hear the city's on fire since you're back together again. Not yet, but all is not lost. Metaphorically, I mean. So, how can I help you? We need some information, if you're not busy. Of course I'm busy, and of course you need information. But I'll help you, as always. You're an Menos angel. mal de Mónica. Marty. ¿Qué seríamos? ¿Qué sería nosotros sin Mónica, tío? Que nos cubre las espaldas. Vale, entiendo que ahora habría que ir ahí. A What ver. about the raccoon? What's he doing? Ah, bueno, mira, información. You tell me. You're here because of him, am I right? Are we that easy to read? I know you as if you're my own chicks, boys. Oh. Vale, pensaba yo que habría que ir a Don't las get too celdas. excited, Marty. Ah. Es que es más golfo el Marty, tío. Es que no puede. Que ve una tía y se pone nervioso, tío. Pensaba que este tío estaría en el trullo, estaría en las en la joder, en el calabozo, pero no, solo lo han interrogado. Vale, no, vamos a hablar. Calma. Do you know anything about a girl named Deborah Ibanez? You mean Hi, the Bennett. Bambi whose body was found in Natasha Kutsenko's weekend house with huge red letters on her back? Don't call her a Bambi. So you knew her. Just fleetingly. Anyway, I don't even want to know. I don't know much about her. Moses and Plato are on that case. Thanks for the intel, Mon. Anything else worth mentioning? You were at the scene, right? We? Of course not. Sonny, you can't lie to me. You just can't. Is this some kind of interrogation? Just leave us alone, Monica. You're an open book for me, Sonny. Remember that. Se acaba de calar de mala manera. A ver, la cocodrila. Guess who we had the chance to meet? Madame Zavas, the legend herself. So you're that lonely? I didn't think that was your thing, Sonny, but you know what's best for you. We were there to investigate. Of course. And were you successful? A To be fondo. honest, they beat us and tried to burn us alive. Inside of a sinking ship. No, pero ¿por qué le Wow. cuentas eso? Busy night, right? Even for you. Yeah, so what do you know about the madam? Nothing much. She's not had any run-ins with the police recently. Of course. Because half the PD goes to her. Well, I'm not gonna say anything about that. Son todos unos puteros, tío. Todos se pasan. El día de nómina se pasan ahí la noche, tío. Vaya golfos. Claro, con razón. Vale, pues nos quedarían Sebas y Wessler. ¿Qué relación tienen? Look, Mon, we suspect Madame Zavas is in cahoots with Ibn Wessler. Any idea why? No, but those two mean trouble by themselves. I don't envy you boys. Seriously, any ideas? Get out while you can.
Right about immediately. Déjalo estar ya, corriendo. Kind of right. We can't, Mon. We gotta see this through to the end. Famous last words. Bueno, aquí no hemos sacado nada en claro. Bueno, ¿qué pasa? Vale, se acaba de salir del juego por toda la cara, que sepáis. A ver qué dice Bosco. You two again. Say, Bosco, what's all this about Zip? Yeah, if only I knew. This idiot called us on himself. He told us we have to take his statement. And what does he want to confess to? I don't know yet. We still can't get it out of him. But we're taking him down to the hole soon. There, he'll sing like a little bird for us. No pun intended. Would you mind if we asked him a few questions before that? You know, just for old time's sake. Sorry, boys, but you know the rules. The rules, right. More like blood boil. Yeah, more like blood boil. So sorry. Las reglas están bien, pero es sobre todo lo que diga el jefe, sea legal o no. Esto no nos conviene mucho, ¿no? Busy day, sir? Sonny, you think I'm just joking, right? Speak to me one more time, and I'll fire your ass. Understood, sir. Sorry. I hope this doesn't count. Get the fuck out of my sight, Santino. Yes, sir. Sorry, sir. Not gonna happen again, sir. Did anyone ever tell you you're a real pain in the ass, Sonny? Only my mother, sir. Fantasía. A ver, fulano, ¿tú qué haces aquí? Sorry, boys. I can't let you do that. You know, protocol. You and protocol, Bosco? Don't make me laugh. That's the case, boys, like it or not. Stop harassing the witness. Well, what can I do? Sorry, guys. Vale, esto no es bueno. I'm really not in the mood to meet Deputy Malloy. Entonces no podemos hablar con este fulano, se lo van a llevar al agujero. Oye, que no hay más que rascar. Ah, fíjate. When did they bring in the trash panda? Not even an hour ago. You're just in time. They haven't taken him into the hole yet. Yeah, I can see. Listen, Mon, would you do Sí, us a como no seas favor? tú, me parece a mí que... Can I be honest? Not really. Oh, just a small thing. For old time's sake. Me and my big heart. So, what do you want? Call Bosco over here for some reason, okay? So that we can have a quick talk with Zip. Okay, I guess I can do that. But you owe me one. Well, thank you somehow. I promise. Marty, cállate. No, no promises this time. Shoes. Shoes? Size 35, high heels, black. Yes, ma'am. Good. Hey, Bosco. Yes, ma'am. Come over here for a second. Right away. Qué maravilla. Hala, ya podemos ir buscando zapatos para la señora. Menos mal que está. Hello, Zip. Hello, boys. What's up? We were trying to visit you, but guess what? You were nowhere to be found. Yeah, I don't get it either. But suddenly the cops appeared and, Cut the crap, Zip. We talked to Deja Tim. de- We were at the dog and at Mentir. Bubo's, Zip. Two meatheads were talking about gutting a rat. Rat? An informant, Zip. We immediately knew it was you. Isn't that flattering? I can explain, boys. My life was in danger. These lunatics want to kill me, and I have no idea why. They wanted to cook us, Zip. We're lucky to be alive. Then we walked our feet to the bone and almost got shot to pieces just a couple of minutes before. What Sonny means is we're not in the mood for bullshit or raccoon shit. But boys, I have no idea what they want from you. I don't know what they want from me either. We have time. And by the looks of it, you have too, pal. So start telling us what you have to do with Que nos ha vendido us. pijo, el cabrón. Ahora que iría directo. Bueno, vamos. Right, boys? Unfortunately, we... So spill the bean. You wouldn't dare to threaten me, would you? With Chief Blood Boil here? Who would you rather sing to, Zip? Us or him? Choose the lesser evil, Zip. Choose life. Choose life. Vale, venga, a ver, canta como un jilguerillo. A ver, tenemos el señor Bubo, que era el morfinómano que nos atendió. El trozo de un cuadro, que no tenemos ni puta idea de lo que es. La pulsera. Y el garito,
de la Caimán, de donde acabó. Después del cual acabamos en un barco en llamas. Y pues, supongo que da igual el orden. Bubo doesn't have a high opinion of you, Zip. How do you know him? You see these stitches? His way. All of them. Ah, I see. My condolences. He's a good friend of mine. But the word friend is misspelled in his dictionary. Vamos, que te cosió. Have you ever been to the Nile, Zip? Oh, I wish, man. But my kind can't get in there. Why, did you? Right in the madam's room if you're interested. Oh, so that's why you look like that. Bingo. Did you know that the place has ties to the Wessler Empire? That place has ties to everything and everyone in Clawville, boys. Even to the royal family. I'll bet my tail. Muy bien, Julia, gracias. Ánimo con lo que tengas que hacer, muchacha. Va, vamos a ver qué pollas es el cuadro este. What do you think about this paper? I've seen better, sonny boy, but that's not paper. Do you know what it is? At first glance, it's canvas. A piece of a painting, but it's too small and too blurry to make anything of it. So, still nothing. Well, thanks anyways, Zip. Anytime, boys. Are we done? No. Nadie sabe quién coño es. De dónde. Claro, el trozo de cuadro lo encontramos dentro de la chimenea después de activar el mecanismo. Es que vas a ver, ojo. Muchacha, chumacha, venga, chumacha, nos vemos después. So, we were just about to listen to some sweet music when, Didn't that damn jukebox break all of a Sí, sudden? sí, algo así. Oh, damn it. Damn it, indeed, Zip. There was a wristband behind Los de cuando estuvo preso, fijo, tío. Esos números. 984-237-22 Bueno, to be exact. igual puede ser un teléfono. What? All that from memory? How the hell? I have no idea either, and it scares me too, but that's not the point. Tell us about it. That is, if you want to leave this place on your feet. Okay, Oh, okay. hostia. You got me. I'll talk, but only if you promise that the cops won't know about Tienes mi this. palabra, tío. Do we look like we're on duty? Vale, ahora tenemos un interrogatorio con Zip. Hostia, vaya marronazo, aquí en mitad de la comisaría. De res, chumacha, lo para izquierda. Vale, vamos a ver qué se cuenta. A ver si no la liamos demasiado. Zip is a real opportunist. He's trying to turn everything to his advantage, but we're gonna turn the tables. Vale, de momento empezamos regulinchi. ¿De quién escapabas y por qué sonido Kitty? Who did you escape from? And why here, Zip? Why? Because I like living, that's why. How did you know they were coming for you? I got a tip-off from a friend that I should pack my things and go if I want to live. But I had nowhere to run. You know me. The hot dog's my everything. So you thought you'd be safe here? Of course. Ibben's people are everywhere, but maybe it's harder to get rid of me at the PD. A lo mejor. I wouldn't be so sure about that. A lo mejor les cuesta más aquí en la comisaría que no en la calle. Pero tampoco es seguro porque están todos juntados hasta el orto. Fantástico. Viva la policía corrupta de Clawville. Vale, a ver qué nos dice esto. Tienes... Otros matadores dijeron que eras un topo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste para cabrear a Ibben Wessler? Claro, ¿veis aquí? Yo qué sé, tío. ¿Cuál le puede cabrear y cuál no? O sea, no hay manera de... No sé, no hay manera de saber esto. Te quiero decir cualquiera. O sea, lo que lleva tatuado en la mano derecha es la muerte, ¿no? Sí, tío. Qué guapo. Es que además las dos son importantes, yo qué sé. Hombre. ¿Qué nos interesa más? ¿Por qué nos vendió o por qué cabreó a Ibben Wessler? Vamos a preguntar la How segunda. did you manage to piss off Ibben Wessler? I don't know. Para no I ofenderle. don't have Pero bueno, time for this. Sing like a bird, or I can't guarantee your safety. está temblando, tío. Something for him, that's all, okay? A tiny little favor. You know how it goes, sonny. ¿Qué tipo de favor, tío? Habla claro, coño. Tiny little favor, eh? Wessler's kind don't send assassins after someone for tiny little A no ser que haya favors. salido todo como el orto. You have no idea what's going on in his head nowadays, pal. Fella's gone totally insane. Tiembla el tío, vale, bien, más 10. Eso es bueno. Eso es bueno porque ahora lo vamos a romper durísimo. ¿Por qué te tenía agarrado, Zip? Bueno. ¿Qué has tenido que hacer por Ibben? Ibben te está chantajeando, ¿verdad?
Y la última, no ha sido capaz de dejar atrás el mundo del lámpano. Pues hombre, eso es como evidente, ¿sabes? Ni voy a preguntar eso porque está de mierda hasta el hocico. Entonces, de las 3 primeras, ¿por dónde te tiene agarrado? Que le está chantajeando. Hostia, no sé yo si le está chantajeando, tío. Le ha enviado 2 matones para matarlo. Eso no es chantaje, tío. Eso ya es acabamos el negocio, ¿sabes? Entonces, o vamos a saco y le preguntamos qué ha tenido que hacer por Iben directamente. Que bueno, que este es un cualquiera y tampoco nos vamos a ir con muchos miramientos. O nos preocupamos un poco por él y vamos en plan, colega, cuéntame, tío, qué te ha pasado, y le entramos por ahí. Bueno, en teoría somos amigos por los diálogos de antes, así que vamos a ser un poco condescendientes. What did he have on you, Zip? You'll know the drill. I asked something of him once, and he told me one day he's gonna ask me for something in return. And that day finally came, right? Yeah. And I had to do it. Because even if I got out of it, he'd drag me back for good. Or worse. Nail your hide to the wall. Yeah. That's the least he would do. Believe me. Vale, bien, elegimos bien. Ah, y efectivamente, ahora ya le entramos a machete. No sé. What did you have to do for Ibn? I never hurt anyone, all right? Let's make that clear right now. I never said you did. I just had to get rid of a package for the boss. That was the job. Quick, clean, simple, right? Yeah? What kind of package? A very heavy one. Dead bodies Restos are humanos. kinda Es que está claro. Bueno, humanos, furros. Restos furros. Hombre, a ver. I was bluffing, but thanks for the answer. You lousy chicken. Zip's a secretive little specimen, but knowing his past, it's no surprise. I must take advantage of this and trap him with it. Va, ¿por qué recurrió a ti? Viven tiene muchos matones leales para este tipo de trabajo. ¿Por qué no acudiste aquí en cuanto a Wessler? Eso no funciona. ¿Un cadáver, eh? ¿De qué tipo exactamente? ¿Por qué aceptaste la oferta? Hombre, lo he dicho antes. Eso último, le debía un favor, así que nada. Y la primera es un poco lo mismo, ¿no? No sé, ahora dudo, tío. Hombre, la última no, porque aceptaste la oferta, está claro, porque si no, la bala hubiera llegado antes. Ya está. La tercera es un poco a saco. La segunda me parece un poco absurda, porque sabemos que la policía está untada por Wessler. No sé, la primera quizás es la menos absurda. Why you, Zip? Ibn has many loyal henchmen for these kinds of jobs. Because, it's harder to trace back to him, I guess. He chose you out of the whole city for this particular job. Why? He needed someone who knows the hive well. The Hive. So, Burgarach. Roachtown, eh? Why? Because I had to get rid of the package there. You mean the body? It's starting to get interesting. Es que todo apunta que tiene que ver, bueno, más 5, ni tan mal, con el negocio de la carne de este señor. Tiene que ir por ahí el tema y se va a complicar lo más grande, tú. ¿Sabes que eres cómplice de asesinato? Si te dejan salir, ¿qué crees que ocurrirá? La primera es muy intimidatoria, se va a poner nervioso. Bueno, igual aquí en la clave dice: Zip es un espécimen pequeño y reservado, pero conociendo su pasado no es de sorprender. No sé si se refiere a que hay que ir más a saco. Bueno, vamos a ir suave. If they let you out, what do you think will happen? I don't know, okay? Maybe it was a stupid idea coming here, but this was my best stupid idea. Maybe I'll win a few days with it. Or a few hours, more likely. If you help us, maybe we can cover this whole mess up. You mean you can be bought, Sonny? What a time to be Qué buenos tiempos nos tocan. Te sorprende, tío. Aquí pilla todo lo que puede, chaval. Zip, and I'm talking chicken to raccoon. Oh, I see. Ya no soy poli. Bien, hostia, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Querías chantajear a Iben, ¿verdad?
Esto es un poco directo. ¿Por cuánto tiempo crees que seguirás protegido aquí dentro? ¿Por qué te quedaste? Hostia, claro, la pulsera es del cadáver, tío. Oh, pero entonces el cadáver ya lo había pillado la policía. Venga, va. A ver si habla. Qué cabrón. Quería chantajear a alguien con la pulsera. Y la pulsera es porque ya estaba frito desde hacía tiempo. No sé, la chavala esta. La pulsera va a ser de la cierva, tío. De... no me acuerdo cómo se llama. ¿Mónica? Se cayó. Se cayó después de que me tirara la mano y la soltase. Yo creo que es ni tu pavo. Es un poco patético este señor, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo, Zip? I don't know, Sonny. All I had to do was drop it in an abandoned part of the hive. Where starvation's most prevalent, I guess. Uy, qué turbio. Right? I couldn't have found a better way to get rid of a corpse myself. All that fresh meat must have been gone in a matter of minutes. Fuck, I don't know. Oh, Dios mío, qué turbio. Qué turbio. You make me sick, Zip. You would have done exactly the same thing in my situation. Anyone would have. I got the order. I did what I had to. I wanted to survive. That's even for you. Blackmail. Yeah, something like that. Zip may be secretive, but if he manages to open up, he's also honest. He's not trying to change the subject anymore, so I only have one thing. No sé, ahora ya ha cantado. Ask the right questions. Hostia, qué bien, estamos muy arriba. ¿Quién el fiambre? ¿Qué es lo que quieren decir exactamente los hombres de Eden? ¿Te has chivado a alguien? Entonces quería echarle la culpa a los quería saber por qué haría algo así. Pero no me gustaría cagarla ahora, la verdad. Vale, plantear las preguntas adecuadas significa no ir a saco. Vamos a ir de chill. So he wanted to blame it all on the insects. Why would he do that? They're easy prey. Yeah, I get it. Insanely simple, Sonny. Ibn Wessler's not the only one who takes advantage of the tensions, you know. It's the easiest method of sweeping things under the rug. I've heard that Wessler's trying to break into the substitute meat industry. Es que es esto. Surprised? What do you think will happen if Wessler saves Roachtown from starvation with a new, cheap, and accessible faux meat product? Eh? Poder. Boom. He's gonna be a hero. And maybe he'll get voted into the Council of 12. Clucking hell. Hijo de pita. Vale. No nos deja solo esto. Te lo voy a preguntar una última vez. ¿Qué es esa pulsera? What's with the wristband? I honestly have no idea, Sonny. It simply fell out. Bueno, entonces tendremos que hablar con Mónica o ir al archivo y ver, bueno, lo que no sea tan difícil, tío. Voy a estar identificada como mínimo. And that's the whole story? That's the whole story. At first I thought it was some kind of code. O sea, tendrá un forense, un número, o sea, un registro de cadáveres o algo así. Exactly. Bueno, también. I know from experience that prisoners don't get bands like this. Not in Clawville. It looks more like something from a hospital. Maybe you're right, Zip. While we're at it, was it Dr. Bubo who gave you the tip-off to get out of the hop dog? Yeah, it was. Why? Thanks, Zip. You've helped us put some vital pieces into place. Oh, that's great. That didn't help me, Sonny. I don't want to rot in here or end up in an alley of the hive. We'll see what we can do. You gotta help me. Be glad I'm not charging you as an accomplice to murder here and now. Just keep your head down. Understand? I will, Boss Bird. I will. That's more like it. Muy bien, ¿no? Este ha ido bastante guay, tío. 90% alguna vez. Que, bueno, mira, es la mejor punto que hemos conseguido hasta ahora. Zip H. Murphy. Pensamientos finales. Los legendarios detectives han vuelto a la acción. Un poco cansados, pero impecables. Que te den por culo, tío. Ha salido
prácticamente bien. La pulsada se le cayó al cadáver que Zip tuvo que ocultar en la colmena por donde Wessler. No va a continuar. So A you're ver. telling me you have no idea what this is? It's a wristband. I see the same thing as you. This was the only thing left of the dead body. And me, you know me, they don't call me Sticky Fingers for nothing. Sticky So you fingers. just took it. Maybe for some blackmailing? Who knows? Maybe it just hurt my sense of justice. I wanted to know who I buried. You're a real bastard, Zip. A real first-grade bastard. Should I say thanks? Thanks. Just lay low, Zip. Real low. Thanks for the advice, Sonny. So, where to next? Where did that wristband come from? Habrá que buscar registros, cosas de Bad news, estas. Marty. I only know one person who knows about medical stuff. Oh, no. We were just there. Sorry, partner. Bubo again. Efectivamente. Vale, podemos dar las gracias a Mónica. Busy? Always. Vale. ¡Hala! Nos piramos, pero antes vamos a ver qué nos cuentan aquí. La pulsera se le cayó al cadáver. Yo no me creo que se le caiga al cadáver, es ni de coña, pero bueno. Que Zip tuvo que ocultar en la colmena por orden de Wessler. Completito tenemos esto ya, ¿no? Quedan 3 fulanos. Zip tuvo que hacerle un último favor a Ipen Wessler, mejor dicho, un favor mortal. Zip ocultó el cuerpo en la colmena, donde estoy seguro de que no quedó ni rastro de él. No sé, no parece un lugar como muy agradable para estar, ni muerto. Vale, casa de Bubo, kiosco Mulen, Tsar. Y volvemos un poco a lo mismo, tío. Pero ahora tenemos quizá nuevos diálogos. Tell me, lads. Just your eternal fountain of knowledge. No. Parece un poco troll porque si no te deja sacar nada nuevo, tampoco, yo qué sé, tiene mucho sentido. Maybe it's just a statue. I swear he was blinking before. A ver, la dama canina. With those beautiful, sad puppy eyes. Cachorra. Please, leave. I'm sorry, Toots. We can't do that. Killer angel. A ver, quizá esta nos diga algo nuevo. Take care, gentlemen. Is that Wow. advice? I'll leave that up to you. ¡Qué encanto de señora! Bueno, mira, que sudando. Vamos a casa de Búho. Hello, Ursula, dear. Lol. Oh, what's the rush? Is there something wrong? Wrong. Wrong. That dim-witted, insane, ragged old stinky owl. That's what's wrong. Whoa, whoa. It's all right, Ursula. Just tell us what happened. What happened? You happened. And Westler's goons. It was supposed to be the only day of the Qué bien. year we Hemos cabreado a la were última relaxed. persona que teníamos que We're cabrear. sorry, Ursula. Fantástico. You're right. Like I care, Marty. I'm tired of this. I'm tired of the bitter old owl, and I'm tired of waiting. And? Never mind. I'm going. Uy, This uy, time, uy. I'm going for good. No sé. Hang in there, Ursula. If there's anything we can do to Irnos quizás y dejarlos. Of course there is, my dear. I never want to see your faces again. Estaba claro. I'm gonna try to talk to the old owl. All right? Good luck with that. Oh, and Ursula, thanks for all you've done for us. Menos mal. Dale las gracias, tío, porque You know, I'm starting to regret it. That was... Rough, yeah. but understandable. I only see Bubo once a year. Even that's way too much. y ya estamos hasta el orto de Feel verlo. the same about us. Probablemente. That's true. Hostia, tío, que hemos empujado a este señor al divorcio o a la separación. A ver. Vamos a disculparnos primero. Hey, what's up, Doc? Somehow we guessed we'd find you still awake. Stop playing innocent. I've heard that little intermezzo. I have the ears of an owl, you know. We're very Titorio. sorry, Bubo. I'm sure she'll come back. Of course she'll come back. She loves me. I don't know why. And she's afraid that I'll La cara de Bubo es maravillosa, tío. She's not wrong about that.
What do you want? Haven't you caused enough trouble already? We're here for some information. Then we'll be out of your hair. I mean, feathers. Who cares? So what do you want? And be quick about it. ¡Ey! Bienvenido de vuelta. Oh. Va, no te preocupes, tío, no te preocupes. Con la calma, cuando se pueda. Las obligaciones van primero, siempre. Muchas gracias por pasarte. Muchas gracias por pasaros a todos y a todas. Espero que disfrutéis. No, maldita sea. I think infinity's infinite because it has no end. Oh, shut up, Martin. Sí. Zip it. Sí, la cremallera, tú. This day was too much for her. We were supposed to go out for a date or something. It's New Year's Eve after all. You know. But that's when those bastards arrived. And the even worse bastards. You. And that was too much for her. Yeah, I can understand that. Somehow tonight, we're shocking everybody we come across. And don't you think that's a sign? Sign of what? At the time for the chicken. De que estamos ya pasados y rancios, loco. On the contrary, old man. Everything's the same as it used to be. Great wild ones preserve us. But spit it out. Me fascina la de líneas de diálogo que tiene, tío, que le he dado sin querer porque Snappy, will ya? quería simplemente darle a esto, tío. Preguntar y la chapa que nos acaba de meter el búho, tío, madre mía. A ver si le pasa, te invoco, Adri, golfitos. Hostia, nada, déjalo, tío, ya vendrá cuando pueda. Bueno, si está por ahí, pues bienvenido, Adri, loco. Nada, vamos a ver qué nos cuenta. Esta es su mujer, Úrsula Fragaria, que se ha cogido un mosqueo y con razón. Si es que somos unos tocahuevos, tío. O sea, estamos en fin de año, para quien no lo sepa. Y claro, tenían su ratito romántico. Para una vez que pillaban a este hombre sobrio, por otra parte, de morfina y de alcohol. Y pues se ha enfadado, normal. Vamos a entrarle por aquí. Say, Bubo, about Ursula. What about her? Well, that's just it. What if she's not coming back? I'm a little worried. Que no te acostumbres a que te tenga pena. That's not my style. Well, don't worry, boys. The wind's blowing, the sun's shining. And Ursula always comes back. Exactly. There are things in the universe Esa traducción de Touching, but you should be prepared. El viento sopla no está muy fina. I thought Molly was coming back too, you know. Sí, pero resulta que Molly trabajaba en un lupanar. What else can I do? Well, to be honest, that's all you can do. Ese es el punto, chaval. Que o confías, si no te va a comer una buena mierda, básicamente. Vale, a ver qué nos cuentas de esto, que esto ya te tiene que sonar más y entramos un poco en harina. Zip said they gave these to patients in hospitals. That's why we came back to you. Something similar. A mí es que me recuerda más una pulsera un depósito de cadáveres, tío. Que es que te diga. Más que de un hospital. Que de dónde sale. Where's this from? How the hoot would I know, Sonny? What am I, some kind of psychic? That I put my hands on it and tell you? Okay, let's try another approach. Esta pulsera estaba en un cadáver, venga, más Do you datos. have any idea why Wessler's men were looking for Zip so hard? I don't. How should I know? Why should I care? He had to hide a body. The body of someone Wessler killed. The wristband is from the corpse. Really? That rang a bell, old owl. Well, boys, if I'm right, you're in deep shit. That's more like it. Tell us, Bubo. So, Venga, la marcha, Marty. Whistler, the wristband, and a corpse, huh? It looks very much like I know the connection. Or at least I have a hunch. Out with it, Owlface. Okay, don't peck me, chickens. Hobart Hostia. Ibn Wessler has a relative who happens Pulsera de freno hepático, tú giro de guión. insane asylum. The band is very likely from there. Wait, a relative? What kind of relative? Yeah. You don't know? I thought you were Hostia. detectives. El Albert, tú. Anyway,
Ibn Wessler has a twin brother, Albert. Tenía. Albert Wessler. You put it together very skillfully, Marty. Yes, Albert Wessler. He's a madman kept in solitary confinement. Do you think he's the corpse? But why? How the hell should I know that? Thanks, Bubo. If what you told us is true, then this time we'll owe you one. Will wonders never cease? Tenemos deudas con todo Dios, tío. Ya te digo, 2 días y fiesta otra vez. Esto es maravilloso, este horario que tenemos, este calendario que tenemos es una maravilla. Por cierto, bienvenido, Navarro. ¿Qué tal? No sé cuánto llevas por ahí, pero bienvenido. Ah, coño, que el de huevos fritos era Navarro, tío. Perdón, no, que como estáis del mismo color verde, no me he dado cuenta. Poneos cómodos. Y a descansar y a tocarnos otra vez la nariz. Vale, pues Zip es una rata, Albert Thaddeus Wessler. Voy a preguntar sobre el hermano, a ver qué cuenta. So, Albert Wessler. Which asylum do you mean, Bubo? It's got some fancy long name. I don't remember, but I have a brochure. Let me find it for you. Thanks, Bubo. Here it is. Remanso de paz eterna. Peace forever. Mental institute. Me da perorata totalmente, sí, señor. Me da verborrea. Where can we find it? I've never heard of it. It's a good 6-hour drive from Claw. Joder. Maybe more. But you Se está lejos, tío. 6 horas. You're the best, Bubo. You finally proved useful. Finally? Get your chicken scratchers out of here while I'm asking nicely. Just one more thing. What's that, Bubo? If that someone was really Albert Wessler, the trouble's bigger than you think. It's always bigger than we think, Bubo. We're used to it. You don't understand. Ibn Wessler never loved and respected anyone in his life. O sea, que alguien se ha cargado sobre... So what? Then the problem's bigger than we thought. A cornered rat bites. Well, thanks for worrying about us, Doc. But there's no way back from here. Too far, too late. We're like hounds, old man. Once we've caught someone's leg, we never let it go. Ooh, not while you're alive, eh? Pues sí, fundamentalmente. Exactly. Well, goodbye then, fellas. And I wouldn't mind if you never... También me alegro de verte, bro. Again. The pleasure was all ours, Doc. Qué buen rollo, ¿eh? Nos quiere la gente aquí en esta ciudad. Madre mía. Vale, Zip es una rata. That rat you mentioned was Zip. Should I be surprised or what? I knew it was him. Yeah, we knew you knew. What did that old raccoon do this time? Ibn was blackmailing him with something. That's what we wanted to ask you. Do you know anything about it? I don't care about Wessler's dealings, Sonny. I patch up whoever winds up here, and I don't care if they're cops or gangsters. It's the same thing. Or gangster cops. It's the same thing. Que somos nosotros. Oh, brother. Muy bien. Muy bien. Who? Hey. Yeah, we were. Qué grande. Vale, dadme un segundito, porfa.
Vale, ya. Es que me estaba cogiendo frío. Haciendo frío, tío. Tenía pantalón corto. No, porque tenía que cambiarme, tío. Quería ponerme algo más de abrigo y tenía que aprovechar para ir a hacer un pis. Vale, a ver qué movidas nos han dado aquí. Ah, sí, el folleto de Let's there be peace forever. Te estamos esperando, llámanos para que te enfermos. No como antes, que nos ha vuelto a salvar la vida. Has canjeado, eso que soy el fucking primero. Pues creo que es una tontería que puso Splurge y literalmente has canjeado por eso tú el primero. Es decir, no vale para una puta mierda. Has canjeado tú eso. Eres el fucking primero, pues eres el primero que lo ha canjeado, básicamente. Es de lo que se trata. Pero oye, felicidades, eres el primero en canjearlo. Vamos a hacer cambios en todas esas movidas, porque hay cosas que no entiendo ni yo. Se hicieron, a ver, es que para la gente que no lo sepa, este canal tiene un año camino de 2 ya, si no 2, y en la primera etapa éramos 5 personas aquí, yo incluido. Y bueno, se configuró de X manera, F durísimo. Se configuró, bueno, en fin, pasó por varias historias y yo en la última etapa de aquel año no estuve porque básicamente me quedé sin ordenador. Así que hay movidas aquí que no sé ni yo qué son todavía. Entonces yo me he puesto a rescatarlo, digamos. Esto sí funciona. Y la de, por Dios, la de Titanic, eso es maravillosa. Pero ahora vamos a hacer un lado de cara. Vamos a hacer a la de ya. Porque este verano tiene que estar funcionando esto a full rendimiento. De momento estamos como quitándole el óxido, ¿vale? Llevamos mucho tiempo fuera, pero ahora ya poquito a poco vamos a engrasar la máquina. Es muy probable que la pulsera sea de un manicomio donde trabajaban al hermano gemelo secreto de Ivan Wessler. Insane Asylum. A tope. Esta. Esta es maravillosa. Esta es la mejor de todas, sí señora. Y el vídeo, si lo habéis visto, vedlo por Dios. Es que no puedo reírme, tío, es que suena esto. Úrsula se ha enfadado de verdad con el viejo búho, pero no parece que a búho le moleste demasiado. Es como si estuviera muerto por dentro. Como si se pusiera de morfina hasta el ojete y todo le diera igual. Pues así, exactamente. Albert Thaddeus Wessler, rata masculino, es un lunático peligroso. No, es que está tronado. Albert Wessler es el hermano gemelo de Hobart Ivan Wessler y está internado en un manicomio lejos de la ciudad. Es la mejor, sí. O sea, totalmente. Vale. Hotel Atlas. O kiosco. Yo no sé por qué siguen apareciendo estas, pero vamos a sudar. Solo hay una, porque aquí aparece aquí abajo a la izquierda, ¿veis? Pero bueno, no me deja. Nada, tiramos recto, seguimos. We had to gather ourselves, take a deep breath, and think over what we knew so far. Vale. What the chickens had I got myself into? What did I drag? Bueno, tú, aquí hemos arrastrado a toda la ciudad tampoco. What had we pulled the whole city into? This was going to be one of those Yo me daba igual. things forever. But I wasn't worried about myself. It didn't matter to me. Too many pieces had been plucked off this old rooster. But Marty's different. He's too good of a bird and too good of a cop to end up like me. Bueno, eso de brillante, no sé. Le echa huevos, pero hasta ahí. A secret twin brother? Sonny, I'm starting to feel like we're really in a detective novel. De las baratas. Yeah, but listen, Marty. What is it, Boss Bird? I think it's best if we go our separate ways. What? Are you joking? I know you have a weak sense of humor, but there's a limit to everything. A weak sense of humor. I'm not joking, Marty. Well, I certainly hope you are. Whatever comes next, you don't need to be mixed up in it. You have someone to go home to. Guys, damn it, Sonny. Can you hear yourself? What do you think? I endured all this to give up now? What do you take me for? No, pal. You're not getting rid of me so easily. I just want you to keep your career and your life intact, you moron. Just accept it, shake my hand, and go home. Your wife, Laura's waiting for you. One more word, Sonny, and I swear I'm gonna bash your beak in. I risked my life more than once tonight. You know why? No. Why? Because we're a team.
We have been a team for almost a decade. I don't care what Blood Boil says or whatever's on a goddamn piece of paper. We're the chicken police, Sonny. And we always will be. I'm sorry. You're right. We're gonna go to that insane asylum and wrap this shit up fast and clean. Yeah, just like you said, even if it kills us. Thanks, Marty. Without you, I'd most likely already be sleeping the big sleep. Birds of a feather flock together, right? Like you say, partner. Let's drop this before you start crying on me, okay? I hope not. You almost just did. Clock off, Marty. That's the spirit, the Sonny I know and hate. Al final va a acabar saliendo él con los pies por delante, ya veréis. Bueno, entiendo. Bueno, entiendo, no entiendo un carajo, no sé qué tengo que hacer. Supongo que habrá que jugar a eso de unir las pistas otra What do you vez. think, Marty? What? You care what I think? You must have hit your head pretty bad. Stop fooling around, Marty. I'm serious. So what do you think about everything? Well, I think we're in deep shit. But to be honest, Ibn Wessler is in deeper shit. Do you think he really murdered his brother? But why? And what does it have to do with Natasha and the threat? Claro, es que ese es el tema, además. Doesn't add up yet. Something's missing. Let's visit the institution and try to find out what we can about this Albert Wessler fellow. Así, directamente, ¿no? Exactly. If he's the dead body, we've got to know what the motive was. If we can't, and if he's still alive, we gotta ask him directly. And what do you think, Sonny? I think Ibn, Albert, and Natasha are the three key players in this case, and that all of it has something to do with the brothel. And the fact that Natasha used to be a courtesan? Yeah, that too. Listen, Sonny, about Molly. No, just forget it. no abras esa She's puerta. not part of my life anymore. So that's exactly what I'm gonna do. Forget it. Let's concentrate on the case, and on making it out alive, and helping Natasha too. Whatever you say, Boss Bird. So you think Natasha's really in danger? It could be, or she could even be behind everything. No, you don't believe that. I'm not sure what I believe, Marty. Let's see. Things got vale, sí. mixed up at the brothel. A esto me refería, con lo de jugar a investigar. Vale. Es que es eso, tenemos ahora dos fiambres, una señora amenazada, un tío que se quiere dedicar a la industria de la carne procesada y ni puñetera idea de qué tiene que ver una cosa con la otra. Así que... A ver, tú. No. Veamos, la cosa se enredó un poco en el burdel. ¿Burdel? ¿Zaiwas? No. ¿Natasha? No. Pues espérate, quizás aquí. No lo tengo claro. Podría ser importante, pero ahora no. Sí. Casi, pero no exactamente. Pues Ibn. Claro, Ibn, joder, no quería escoger a Ibn, no Zip. Vale. Este sospechoso tiene algo que ver con su gemelo. No lo tengo claro. Con el secreto de Natasha. Eso es. A ver, aquí. Correcto. La cosa se enredó un poco en el burdel. Ibn descubrió que Natasha ha sido una espía secreta de Zaiwas todo el tiempo. Hostia, esa es buena. Natasha trabajó en el burdel y Zaiwas quiso mantenerlo en secreto porque está con Ibn. Bueno, eso es un poco sencillote, de novela rosa. Natasha trabajaba como cortesana y Ibn ha intentado mantenerlo en secreto. Eso también es muy de novela rosa. Natasha era la amante secreta de Zip e Ibn lo sabe. Joder, no creo, tío. Zip es un parguela. No vale. Ni de coña, si es un cualquiera el Zip, ¿qué dices, tío? Vale. La primera me cuadra más. Tampoco. Bueno. Pues tiene que ver con su pasado de cortesana. Supongo que... Como está con Ibn, no quiere que la gente sepa que era señorita. Tampoco, joder. Bueno, pues nada. Bueno, Natasha used to work there, that's obvious. And Ibn wanted to keep that a secret. Vale. Un poco lo que estamos diciendo, pero bien.
Bien. Y esto será el objeto. La pulsera. A secret, it seems. Somebody else had to pay for. Claro, o sea, entonces, a ver, la secuencia es: Natasha sale huyendo de, no me acuerdo cómo se llama, su casa, porque era de la familia real y mataron a la familia real. Llega a Clawville, que es nuestra ciudad, se mete en ese tugurio que regenta la Caimán, no me acuerdo cómo se llama ahora, tiene un nombre raro. Y ahí la descubre Ivan, que es el capo de la ciudad. Se enamora de ella, le regala un garito, porque además la chica sabe bailar, y baila muy bien, tiene un espectáculo muy chido. Pero claro, tiene un pasado sucio, digamos, a ojos de esta gente. Y su hermano, el hermano de Ivan, del capo, lo sabe. Y me parece que se ha querido ir de la lengua porque el tío está como unas maracas. Entonces, como está como unas maracas, no es de fiar. Digo yo que por ahí va el tema. Un secreto que al parecer alguien pagó muy caro. Bien, Zip mató a alguien para mantener el secreto por orden de Ivan Wessler. Bueno, sí, eso podría cuadrar. La pulsera es la clave y la prueba es que Zip mató a alguien a causa del secreto de Natasha. Esto está diciendo lo mismo que A, prácticamente. Zip le robó la pulsera a Ivan Wessler. Hostia, eso sería echarle un par de huevos por parte de Zip. Zip se encargó del cuerpo y se quedó con la pulsera. Zip le robó la pulsera. No. Tan guay no es nuestro mapache. Zip, bueno, esto lo que os ha dicho, pero me parece como muy ramplón. Zip se encargó del cuerpo y se quedó con la pulsera. Bueno. Vale. Más pistas. El lienzo, tío. Esto sigue sin. Esto seguimos sin saber, ¿no? Vale. ¿Pero de quién podría ser la pulsera? Alguien de la familia real. Ivan Wessler ha sido una mera marioneta de Seiwas de la Caimán todo el tiempo. Hostia, no sé yo, Albert Wessler, el interno de un manicomio. Hombre, esto es como lo más... Joder, es que si es esta, tío, es como muy fácil. No sé, recordar los diálogos que hemos escuchado. El cadáver de Ivan Wessler. Hostia, ojalá. Buah, esto sería muy harto. No hay ningún cadáver, todo es un montaje y Zip está detrás de esta artimaña. Ni de coña. A ver. No. Ya verás que va a ser la más sencilla. Lo voy a dejar para el final, tío, porque no me resisto a creer que sea esa, tío. El cadáver de Ivan Wessler. No. O sea, eso sí que sería un giro de guión de la hostia. No hay ningún cadáver, es un montaje. Tampoco. Hostia, pero esto es como muy sencillo, ¿no? Entonces, de Albert Wessler, internado en un manicomio. Murió por bocas. Caso cerrado, a dormir, venga, nos jubilamos, a casa todo el mundo. Venga ya. Vale. Vale, ahora acabar con Marty, pero primero a lugares. Vale. Insane Asylum, una institución de salud mental con un nombre e historia absurdamente largos. Por las fotos parece el típico castillo lleno de murciélagos de las pelis cutres de terror. Bueno, pues bien. Marty. Okay, so the picture is more or less clear. Ibn's got his brother killed because vale, sí, eso es lo que parece al menos. No, that could be the case, but I believe the roots go deeper than that. Which we'd only learn if we talk to him. I mean, if the corpse isn't him, because then we'd need a medium. Which would be exciting, but maybe it's enough if we ask the doctor who treated him. That too, yeah. But where's the fun in that? Me encanta Marty. Sí, me parece a mí que el cadáver no va a ser del hermano, va a ser aún más complicado. Vamos por orden. 6 horas de aquí. No sé yo si esto será un guiño. A ver. Wouldn't you love that? No such luck, boss. If I get killed or locked up forever in an insane asylum, that's gonna be on you. Thanks, pal. I deserved that. Tío, igual no sé si será un guiño, tío. Se llama Albert Wessler, que es casi igual que Albert Wesker. Y vamos a ir a una mansión en la que estaba atrapado, en mitad de la nada. Como la mansión Spencer, básicamente.
No sé si por ahí irá la cosa. Still trust her? I never trusted her, Marty. I mean, you believe her? I'm sure she was honestly afraid. People don't fake it that easy. But I can understand why she didn't tell us about her former profession. Or how she knows Molly. Yeah, that too. And the death of Débora. complicated Débora es la things even cervatilla, more. la jabata. Hey, Sonny, she didn't seduce you, right? I mean, Natasha. Ah, stupid, Marty. My old ticker hasn't been beating for a long time. Not that way. Anyway. Está tan muerto por dentro como yo. All right, boss. Muy fan de Sony. So what do you think happened to the corpse? Probably been eaten. Horrible to think about, but even if half of what they say about the hive is true, starvation, riots, arson, predation. You're telling me. Makes my feathers stand on end when I think about what goes on in there. And we pretend we don't know about it. As if Roachtown isn't even part of Clawville. Burgacha es como el barrio más jodido. I'm afraid soon Clawville's gonna burn once again, and because of its own foolishness. Well, that's if another meat war doesn't break out first. Cause then, the whole wilderness will burn. Lovely prospect, eh? Either way, it was a damn clever move for Westler to hide the body in Roachtown. It's the only place no one will ever find it. Like the belly of a burning ship. Oh, I think that was an intentional red herring. Sounds about right. Sí, quizás nos tiran a nosotros ahí para poner el foco en otra... Hola, bienvenida de vuelta. En otra... Bueno, eso, en otra historia, mientras se deshacía el cadáver. No es mala. Y si de paso nos quitan de en medio, pues oye, eso que se ahorran, ¿sabes? Who'd have thought? I believed that little rat. I thought he'd changed. Idiot. There's a point when it's too late to change, Marty. His past caught up with him. Whatever he did since then doesn't matter. Not much. Exactly. And that's the case with us, too. That's why I won't back down. Even though a voice in my head El is plumajo y sirve de una right copa. now, leave it all to hell and have another drink. Maybe we should do that. Maybe we should. Pero no vamos a hacerlo. Vale. ¿Nos podemos ir? Todavía no. ¿Qué dice? La Guerra de la Carne. La Guerra de la Carne fue el mayor y más encarnizado conflicto de la historia conocida de Natura, que duró desde el 822 hasta el 849. Al principio solo se vio afectada Alterra, el continente de dos cabezas, pero en sus últimos años se expandió a 12 provincias coloniales, incluidas las 4 de Clawville. La Guerra de la Carne costó la vida a entre 80 y 90 millones de animales, y tras la guerra 27 especies se declararon extintas. A saco. Pero muy a saco. ¿Qué? ¿Nos vamos? No nos deja irnos de aquí, tío. Algo más hay que hacer. Desde luego no es hablar con Marty. Okay, so the picture is more or less O clear. sí. No, that could be the case, but I... Which we'd only learn if we... Which would be exciting, but... Vale. That too, yeah. Vale, algo se nos está escapando porque no nos deja irnos de aquí. I still have nightmares about the Great Fire. Really? Were you alive then? How old are you exactly? I was 3. And maybe it's not even a true memory, just the collective memory of the city. I see the flames. I see the burning buildings. And I hear the screams. Hey, wait a minute. I thought you weren't born in Clawville. Aren't you from Averia? Exactly, Marty. We were just visiting Clawville when the fire broke out. I'm surprised you ever returned. Well, maybe that's the reason I did return, Marty. It's like when someone falls in love with their captor, you know? Somehow I feel like this is my place. No matter how much suffering it brings, Clawville's fate is intertwined with mine. Heavy stuff. Está reventado, hermano. No sé. A closet that's closed forever, like... Vamos a echar un vistazo. A ver la puerta aquí. Please say the floor inside is covered with conspiracy theory paper. More like dirty clothes and empty bottles. You're no fun. Well, you'll get old eventually. Never.
Nada. Es que no nos deja irnos, tío. When all of this is over, I'm gonna go on that. Cuando esto termine, te vas a emborrachar un día sí y otro también, y lo sabes. Qué guapo, ¿no? Pero esto no resuelve nada. Esto es nostalgia. You've heard the gossip, haven't you? That they were the ones to set fire to the city before saving it? Everyone heard that, Marty, but most likely. I don't know. Somehow it fits for me. First, they burned. You watch too many movies, Marty. They had zero reason. They saved the city because all their business. It must be horrible to live inside your head, Boss Bird. I don't see it that way. I don't believe everything's directed by. Descomentario. But most conspiracy theories are just pure, made-up sheep shit. The real conspiracies never. Ah, so you do believe in them. You're an awfully Mierda. worn piece of old. Le di sin querer. Vale, no, aquí el azul no va a estar. No sé qué quiere que hagamos, tío. Ya, pero el teléfono. A ver, vamos a ver si tuviésemos algo aquí. Juraría yo. Sí, está aquí el teléfono. 555966. 5. No me acuerdo. Perdón. Madre mía, chaval. Vaya memoria de mierda, colega. 555966. Disculpad, Me lo estoy apuntando aquí, Hostia puta, qué lamentable. Digo yo que será esto, no lo sé. Remanso de paz eterna. Para Institución de Salud Mental para Espíritus Perturbados y Deteriorados. O sea, ese es el nombre completo, colega. Well, I'd like to inquire about a patient who I believe is being. A saco, O sea, Sony no le tiene miedo a la muerte. His name is Albert Wessler. No puedo proceder la información. Unfortunately, I don't have that. I'm not a relative. I'm calling from the Clawville Police Department. Oh, I see. In that case, officer, I'd advise you to visit our institution personally. Our director and I would be happy to answer your questions. Thank you, miss. I guess I'll do that. We'll welcome you with open arms. Disfrute eso es como raro, ¿no? Ese comentario. Oh, thanks. Goodbye. ¿Qué ha querido decir con eso? ¿Pero esta tía? ¿Pero qué te pasa, señora? Ha tomado champán más de la cuenta, quizás. We have to go there. The thought gives me goosebumps. Vaya pereza de conducir 6 horas, tío. 6 horazas de coche. 6 horazas de coche, tío. Y que todavía no podemos irnos. Mira. Habrá que hablar más con este hombre. Mejor llamo a Luis. No. Vale, esto lo dice de cachondeo. Hostia, ¿qué? ¿Y entonces qué? Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. More like a Clawville cop, anyway. Y digo yo, la contraseña no podrá ser Why did you keep los números de la pulsera. Digo yo. Vamos a probar otra vez. Sí, igual se tira un triplazo de estos que se tira Sony, ¿sabes? Nada, sin respuesta. Vale. Sí, no, que lo normal sería esto. Lo que pasa es que no me deja salir de aquí, básicamente. No me deja ir a ningún lado. books I've never read? O sea, aquí Martí ya está todo agotado. Sorry for the mess, Marty. Don't worry about it, Sonny.
Thanks. No sé, A stack of papers. Just look. No pienses en Mónica, céntrate. Well, I thought about it multiple times that you might be Meredith H. Marble. We've met her on a number of occasions, Marty. Remember? Her real name is Susie. Maybe Susie's just an actress you hired. You've read too much of that cheap garbage, Marty. There's no conspiracy theory. Susie's just a money-hungry little dame who... Yeah, you're disappointing. I know. Vale, por ahí tampoco es. Joder, pues se me acaban las opciones, Had gente. enough stimulation. Nautica. Quizás. So, Not long after I met Molly. She always loved to work. I see. So what the cluck are... I helped around the orphanage for a while. So you were a kindergarten teacher? No. Relax, Sonny. It's nothing to be ashamed. Stop it right there, Marty. Why? Ahora que aún no cobras. Can I ask an honest question, Sonny? If you must. You think of her differently now? Because of what you've learned? I don't really know. Our shared past didn't Bueno, tiene una change. hija. Our daughter. Bueno, Our experience, eso sí que no lo esperaba. our pains. Yeah, I guess you're right. But yeah, Marty, I think of her differently. I won't lie. I'm sorry. I know, Marty. Pues. Es. Que no sé qué deciros, eh. Tonight you tried to kill me again, old friend. Are you talking... Huh? Oh. You and me both bought... No nos deja salir de aquí, ¿sabéis? O sea, no, normalmente le das a clic derecho y te piras, o le das al mapa aquí y te deja cambiar la ubicación, pero ahora mismo no. Y ya diría que, o sea, hemos llamado por teléfono, que es un poco lo que se me podía pasar, ¿no? Era este número que está aquí, pero ya You're the best, Bubo. You fun. en teoría deberíamos It's a poder piece of a ir. painting. Judging by how well it was hidden, I'm sure this is what Natasha wanted. ¿Qué os jugáis a que el cuadro tiene que ver? O sea, está en el manicomio. Vale, pues creo, no sé, no quiero caer en el está bugueado, porque siempre digo lo mismo y al final soy yo que soy un inútil, ¿sabes? Pero me parece que en este caso, dejadme que eche un vistazo. Un momentito. Vale, esta es la movida, sí. Nos ha dicho que hablemos... Pero claro, ¿cómo averiguo yo esto, tío? O sea, estoy mirando aquí... Tengo la... Por si acaso me quedo pillado. Una ayudita al lado, lógicamente. Pero... Te dice que llames a Luis. En un momento dado de la conversación con Marty de coña ha dicho: no duermas aquí en el sofá, llama a Luis para que te dé una habitación. Muy bien. Pero ¿dónde quieres que saque yo el número de Luis? Ese es el tema, ¿sabes? No sé, a lo mejor está aquí. Y me estoy yo colando, pero... No está aquí. Y por supuesto, aquí. Vale. 555-932. Pero claro, la vuelta es cojonuda, ¿sabes? Vale, vamos a llamar a Luis. A ver qué se cuenta el bueno de Luis. Hey, Lewis, it's me again. Oh, hello, Sonny. What's up? Were you sleeping, pal? Me? Oh, I wasn't. Anyway, I'm always at your service. Would you open up a room for Marty? Naturally, Sonny. Thanks, Lewis. I'm not even gonna say it. I will. You owe me one. Again. Yeah. Vale, o sea... es el paso como más estúpido que he hecho en un videojuego, pero bueno, vale.
Pues nos vamos, gente, al manicomio. Supongo que esto cambia de capítulo. Arranca, capítulo 4. Farewell, my lovely. Adiós, querida, o algo así, cariño. I slept like I used to sleep years ago. Like a miner or a soldier. Empty, dead tired. Then I saw Tessa, my darling little daughter. But no matter how hard I tried, I couldn't recall her face. I reached out to her, but she just kept getting further and further away. Then I saw Molly. But she wasn't real. Just the ghost of a memory. I'm here, I cried. But all I heard was laughter. Not hers. Who's there? Suddenly, she appeared. Natasha. Just stood there laughing. But her eyes were cold. Then she said something. Painted red, painted red, painted red. That was just a dream, Sonny. Nothing more. I looked at Marty and I saw the same thing in his eyes as he probably saw in mine. It's time to hit the brakes, to turn back, go home and forget about all of this. Of course, I stepped on the gas instead. Honestly, I wasn't expecting anything good, but this... Ooh, just like a horror movie. I was thinking the same. Appearances can be deceiving. Let's hope so. Uf. Hostia, la enfermera, tú. Vale. El Painting Red ese, cuando ha salido, a mí, por alguna razón, me ha recordado a esto. Llámame loco. Llámame loco, pero algo me dice que va por ahí el tema. Vale, a ver qué podemos explorar. Escaleras. Saludar, presentarnos, todo eso. Es un poco creepy, ¿no? This picture. It's very special. Sí, llámalo especial, llámalo. Qué bueno nuestro rey, que da asilo a la gente que está cucú. Muy bien. A ver. Even if you manage to escape, there's nothing but hills and forests for 100 miles. Imagine how many poor lunatic ghosts must haunt those woods. Ooh, Joder, Sony. You're creeping me out. Joder, Sony. This guy seems strangely familiar to me. You don't say. You've been treated here too. That would explain a lot. Oh, don't be stupid. I'm serious. Take a closer look. No. Well? No, it can't be. Are you telling me it's him? M.B. Davis? Hostia, el músico. I'm sure of it, pal. It seems the gossip was true. The eternal king of jazz in a madhouse. Oh, no. The poor devil. It doesn't matter how big a star you once were. Ending up lonely and crazy in a rotting insane asylum in the middle of nowhere is like the universe restoring its balance. That was very poetic of you, Marty. Almost deep. Careful you don't drown. Cluck you. Enorme. We should go to reception first. Venga, vamos a hablar con la enfermera. ¿Qué pasa, loco? Bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos y a todas, por supuesto. ¿Cómo estáis? Vamos a hablar con la enfermera, que no sé si... like an angel from heaven, isn't she? Yeah, half of her still Estaba a punto de decir algo así. Es que... That's rude. Oh, boo-hoo. Te juro que estaba a punto de hacer algún chiste así y digo, no voy a hacer lo que es muy malo. Y coge Sony. Es que es mi referente. A ver, Oh, the great wild ones. Greetings, miss. Is it really you? Well, hostia, claro, que nosotros somos conocidos. Yes, it really is you. Chicken police. Chicken police. I'm afraid so. Of all that's furry and plumey, that's fantastic. Oh, my goodness. Miss, we'd like to ask...
Please, don't be scared. I'm just really excited. You know, I've read every book. Hostia, que alguien traiga una fregona, por favor. Un empapador rápido. Indeed. You can't imagine what an honor it is to meet you in person. We really... Oh God. Take a deep breath, Miranda. Pero esta señora... Are you okay, miss? No. Yes, I am. I just needed some air. So, dear detectives, Qué fantasía. Santino and Martin, what can I Dice do Martin for se la you? atraganta, ¿eh? Well, miss, we have some questions, if you don't mind. I'd love to answer all of your questions, detectives. Pero esta señora, pero... Acaban de darme un logro, se llama agállalo como puedas. Pobrecilla, tú la hemos puesto nerviosa sin... Sí, muy densa la mujer. Que guay, que se agradece, ¿no? Que el reconocimiento y... Pues hombre, halaga. Claro, aquí faltará el hermano, me imagino. No, el hermano está aquí. Hostia, a ver quién falta aquí. Nurse, enfermera. Miranda. Se llama Miranda. No os ha dicho el nombre. Bueno, creo que no. Qué bonito nombre, Miranda. Llena de vida, de esperanza y de casi todo. Además, es gran admiradora nuestra. Por desgracia. Es un poco intensita la señora. Una enfermera extremadamente amable a la que conocimos en la recepción del manicomio. Se llama Miranda y es una seguidora de los Crest Detectives de una manera un tanto vergonzosa. Claro, esto no sé cómo hay que entenderlo. Porque no sé si da vergüenza a ella o su madre. Es igual. Bueno, ¿qué? Señora. Sorry, but I still can't believe it's really you. Neither can we. You can't imagine how wonderful it is that I can help you in one of your cases. Does this mean it will Mira lo que está interesada, en salir ella en la novela. I will be in it? Miss, those books aren't really... Don't even tell me. No. I don't want to know. Hostia, tú. Surprise instead. No, I didn't mean... Leave it to me, Sonny. I'm good at this. Thank you, miss. Your words are very flattering, and we are honored. No, I thank you. I'll never forget this day. We won't either, that's for sure. We're happy to bring you joy, miss. Anytime. Lo raro es que Marty no quiera firmarle en la entrepierna, tío. Me sorprende. Extremadamente amable. Sí, claro. Es una forma de... cortés, ¿no? Y ya está, que escuetos, man. Y como que no me extraña que no quieran hablar mucho con ella tampoco. Say, miss, what can you tell us about this place? Our institution was standing even before the Great Meat War, and during the war it was transformed into a military Las almas perturbadas. Since then, we are relentlessly working on treating vale, nos faltará el doctor Quetzal. Quetzal. The place seems pretty empty. Do many people work here? We have 32 residents and 7 nurses, including me. We also have a 3-person maintenance and cleaning staff, and, of course, the heart and soul of our institution. The heart and soul. Quetzal himself. I see. El corazón y el alma de la institución. Quetzal. Is he the director here? Exactly. Director, scientist, researcher, patron, and doctor. And hostia, les tiene el tarro comidos a todos, me parece a mí. Quite a guy. He certainly is. Lo raro es que a esta le de hostia, doctor Sesuos. Joder, ¿cómo se pronuncia eso? Sesuos Quetzalcoatl. Cuesta, Qué cabrón. Pero pronúncialo todo. Famous researcher of the mind, Mr. Featherland. He published countless books in the fields of psychology and psychotherapy. Psycho what? Unraveling the mind. It's the most crucial mission of the century, Mr. McChicken. That's really good. Un buen orador. So Es lo que es. Some celebrity, right? Does he usually meet other important persons? I'm not sure I know what you mean. Like Mr. Hobart Wessler, for example. Sutil. Ah, yes. That's something you should ask the doctor himself, but unfortunately... Mira, Reina, hemos conducido 6 horas, así que no me toques la cresta. He's swamped, is he? Exactly, Mr. Featherland. He is very, very, very busy.
all the time. Mami, que tiene unos vicios muy, muy duros. ¿Se lo vas a preguntar a la enfermera? ¿Really? Pobre mujer. What can you say about this, miss? Lo que me pregunto es cómo guarda la cabeza dentro de ese mostrador. Tendrá un agujero en el techo. But how did you come by it? They only wear them inside the institution. Huh. I see. Pues ya no. The wristband does belong to one of our residents. But I'm afraid I'm not allowed to. Que somos los detectives. Hay que explotar esa beta. Oh, come on. ¿Por qué me parece tanto a Marty, tío? Sorry. No, insiste, Marty. Dale cuerda. Ahí. Así. Muy fan de Marty, tío. Muy fan de Marty. All right. Vamos. All right. I'll do it. Albert Wessler. The patient's name is Albert Thaddeus Wessler. Figures. Just as we thought. Thank you, Miranda. We'll never forget this. Please, don't make me blush. And don't tell anyone you heard. Yo iba a decir que le diera algo para que la chavala se quedara contenta, pero parece que ya con eso ya tiene para un mes. Bueno, pues ya está. O sea, digo, no, que le dé, no sé, tío. Dale algo, dale cualquier movida, un recuerdo, ¿sabes? Pero no. Por eso digo, tío, la cabeza está aquí, que no está aquí, evidentemente, se prolongará. Entonces tendrá un boquete ahí para llegar al siguiente piso. O sea, yo sí es muy útil una recepcionista así. Esta señora estaría mejor haciendo guardia afuera, ¿no? Pero bueno, cada uno lo suyo. So when can we talk to Mr. Wessler? I need to ask Dr. Quetzal. Please wait here. Thank you. Pues nada, ¿qué tal si hablamos con la...? That was very lucky. Vale, no. Vamos a ver qué dice. Sujetos. Porque tiene una camisa de fuerza. Ya me callo. No. Doctor Quetzal. Doctor, me niego a leer esto otra vez. Pidona arbícola verde. Rasgos distintivos. Frío, distante y profesional. Me pone las plumas de punta. Tiene pinta de ser un farsante de AUPA, de comerte el tarro más grande y de además de tener negocios muy sucios. No sé, es solo impresión, pero... El profesor es todo un polímata, científico, escritor, filósofo y no sé cuántas cosas más. Vale, pues efectivamente, ya tenemos gente toda, creo, a ver, toda la plantilla. Sí, tenemos toda la plantilla, toda la nómina de gente de esta ciudad. Entonces entiendo que estamos al final, cerca del final. Pues como que ya se lo has dicho, chaval. Opa. He's waiting for you in his office. Okay. Up the stairs, all the way down the hall until the last door. What a surprise. It's enough to mention Wessler's name and all the doors are open. I wouldn't want to get mixed up in this, but do you think Albert is in danger? Danger? What do you mean? We haven't heard from him since he disappeared. Oh. And we're really Vale, información gratis. I see. We don't know yet, miss, but let's hope for the best. Great wild ones protect him. Benditos silvestres, protegen. Where is he? No idea, Marty. The smell of all that's furry. I'll never get used to it. Well, reptiles have a disgusting body odor, Marty, but they feel exactly the same about us. ¿No somos un poco Exactly. su cena? Pregunto. Great wild ones, you scared the hell out of me. Coño. ¿Y el señor del fondo quién es? Eso, ¿ves? Yo sabía que era su cena. And birds used to be our prey once upon a time. Well, yeah. Luckily, we're living in civilized times. Lucky. Please take a seat. How can I help you, gentlemen? Vale. O sea, estaba de fondo y ha aparecido por la derecha. Qué lástima. Con esos detallitos, tío. Con lo poco que cuesta cuidarlos. Paredes. Your office is rather Puritan. Que eres pobre. Te está diciendo que eres pobre. Well, yes. I can't let my mind wander from my work. I only keep what's essential in my office. I see. That makes sense. Bueno, oye, tiene un... Bueno, lo de que la pintura se caiga a cachos ya no lo entiendo tanto, pero supongo que tampoco se forrarán en esta institución. Ventana. Why do you have bars on your windows?
Because it's a room like all the others, and I'm just an animal too. Qué humilde, ¿no? Para ser el director y tener ese currículum. With the significant difference of you being a doctor and not a patient. Am I right? It's not as big of a difference as you. Si no, al final se van solapando. Acabas con la tronada igual que el resto. Me recuerdo un cuento de Galán Poe, el caso del doctor tal, el profesor Tar y doctor, no me acuerdo. Pero que va sobre un sanatorio y al final eso, se intercambian los roles bastante fuerte. Anaidea, podcast, mamón. ¿Qué tal? Sí, bueno, la competencia. ¿Será que la gente que tienes tú está interesada en venir por aquí? ¿Sabes? Alguno habrá y yo agradecido, pero me parece a mí que competencia poca. Ahora en media hora empiezas, ¿no, tío? Estaba pendiente yo el reloj, estoy pendiente del reloj. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas? Bienvenido, muchas gracias por pasarte. Estamos aquí con el doctor Quetzal. An isle of reason in a sea of insanity. Qué poético. Insanity is such a strong word, and it's mostly an abstract idea. Where does insanity start, and how long is one not insane? Interesting questions. Am I normal, or are you? Maybe neither of us. You see, that's something I think about a lot. ¿Dónde están los límites? If you like, I can give you an appointment. Oh, this is your chance, Sonny. Don't miss it. We're already here. Son 6 horas de coche, tío. Mira, a ver. Qué grande. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo lo llevas? ¿Te va volando el juego este? Está curioso. Este es más tranquilote. Este igual sí que te gusta a ti. Es menos juego al uso de ritmo frenético y de tal. Más dialogado todo. Bueno, a ver qué dice el bueno del doctor. A ver. ¿Quieres su cena, loco? To be honest, gentlemen, your visit is anything but a surprise. Hemos llamado por teléfono, majo. Ya podías esperarla ya. 6 horas de coche que hay, me cago en todo. Porque me duele, de pensarlo. Please forgive me. I have the bad habit of immediately getting into the middle of things. A ver cómo se pronuncia esto. How very rude of me. My name is Dr. Cethuus. Most call me Dr. Quetzal to keep it simple. The name is Santino Featherland, and this is my partner, Martin McChicken, from the Predatory Division of the Clawville Police Department. Your fame is one step ahead of you. We're used to it. Certainly. Modesto el Martin. We have some questions about one of your patients, if you don't mind. We'd like to talk to him, if that's possible. Please be specific, detective. Look, Doctor, we're too tired to play cat and mouse. Not that snake and chicken sounds any better. Very funny, I must say. Just what I expected from you two detectives. We know you know. It's about Albert Wessler. Ibn Wessler's secret twin. Ever since we've said his name, all the doors have miraculously opened. That's what we call a bullseye. Well, yes. Why should I deny it? We're talking about a rather illustrious patient here, who's also a very particular medical case. Now, that's much more interesting. So, are you willing to talk about him? Because Albert, regrettably, has disappeared, and you are police detectives, I have no reason not to talk to you. Of course, I'm at your service, but you must understand, I can't disclose information about my patients. Not even if it's a matter of life and death? Everything's a matter of life and death in here, detective. This is a hospital, even if it's... ¿Cómo se va por la tangente el colega, eh? En vez de decir no te voy a decir una mierda. Still, I'd like to give the impossible a try. Please, detective, just do your job, and I'll do mine. Pues me parece correcto. Bueno, antes de preguntar, ya sabéis cómo es esto. ¿Qué más nos dicen de Dr. Quetzal? Vale, nada nuevo. Bugazo. Y aquí. Puede que hayamos dado con el premio gordo. Albert Wessler ha desaparecido del manicomio. Bueno, pues ya lo sabíamos. So, let's see.
Vale, nada. O sea, estaba viendo a ver si se desbloqueaba alguna línea de diálogo más, pero no. Vamos a empezar por la cocodrilo, que será tu prima, ¿no? Supongo. Tell me, Doctor, do you know Madame Zavas? Just like everybody else, I've heard of her, but I never had the pleasure of meeting her in person. I'm sure she's an interesting case. Oh, you can be sure about that. I'd gladly get you two together if I had the chance. A spare cell would suit her very much. Is that so? As it turns out, she likes small, narrow, secret places. Oh, I see. What a coincidence. Será cosa de reptiles, digo yo. No sé, ya me loco. Supongo que lo dice por la habitación esa secreta donde casi nos matan ahí, durísimo. What kind of a place is this exactly? I assume it wasn't built as an insane asylum. It used to be a mansion. Construction started during the occupation in 622. Then it stood empty for almost a century, until finally it went to the crown of Clawville when Hector's great-grandfather took the throne. The rest is history. How long have you been working here? I've worked here for more than 30 years. But it's been in my family's possession for almost 150 years. So if I count correctly, as soon as it went to the crown, it was seized by your family. That's almost accurate, Mr. Featherland. What a lovely inheritance. Pues sí, y una manita de pintura no le vendría mal tampoco. Albert Thaddeus Wesley, a ver qué nos dice del loco. Bueno, del How loco. long was Albert a resident of the institution? For quite some time. His first symptoms surfaced in his teens. Depression, panic attacks. Iba a hacer un chiste, pero me voy a callar. Schizophrenia. Was he brought here immediately after the first signs that something wasn't right? You know, the biggest problem with an opinion on insanity is that animals are ashamed of it. Como solución, That's the reason our si lo aparto y no se ve, no molesta, ¿no? stands out here in the middle of nowhere. Because animals would rather hide what they're afraid to face. I couldn't have said it better myself. As far as I know, the Wessler family wasn't exceptionally wealthy. Indeed, they were rather poor, but we offer Anda, coño, que la institución es gratis. Gratis. And how do you sustain yourself? Exacto, sí, eso sí. By the grace of the treasury of King Hector III. Hostia, con razón se cae a pedazos el edificio. I wouldn't have guessed that. My family and the royal dynasty had always been on good terms, Mr. Santino. Pero claro, todo deja abiertas algunas preguntas. ¿Por qué un señor que tiene tanta pasta mete que es su hermano? Aparte de porque se lleven bien, no sé. A mí no me termina de cuadrar. Dr. Quetzal's a real mystery. But I can turn that to my advantage. I just need to focus on the Pues este interrogatorio va a ser jodido, ya lo digo. Bueno, tú. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se internó a Albert en el centro? So when did Albert become a resident of your institute? Albert and Hobart, or Ibn as you call him, arrived here almost exactly 4 years ago. Could you describe that day more specifically? It was not long after New Year's Eve, maybe the first week of the year, if I'm not mistaken. It was sleeting that day. Wind was banging incessantly on the windows. The power was going out for short periods of time. What was your first impression of them? I already knew the Wessler name. I knew who they were. Or at least I knew one of them, Hobart Wessler. Amante. Currículum, gángster, prestamista, prestigioso, amante. Celebrity, lover. And Albert? He was new to me, an invisible grey ghost. The family had tried to keep his Era Hugo, el de los Simpson, el hermano gemelo de Bart. Why? Because they were ashamed of him, of course, Mr. Featherland. That's how it usually is. What was your first impression of him? He was silent.
words, but observed everything that surrounded him. His eyes were constantly moving, never stopped for a second. Was he afraid? I wouldn't say so. It seemed to me that he wanted to move into our institution voluntarily. It looked as if he couldn't wait to be here, alone, locked up in silence and darkness. Didn't you think of that as unusual? Of course I did, but who am I to judge? It was rather que estaba como un cabrito, básicamente. Vale, ¿qué tipo de tratamiento recibió Alberto? Dígame, ¿le amenazó Even Wessler de alguna manera? Quizás si le entramos por ahí, casi mejor. Que no ir a saco, bueno, no sé. Oh, he didn't really need to make threats. It wasn't in question. Of course we would treat his brother. You seem like a professional authority, Doctor. One who is above these power plays. Then why? First of all, because he's a Wessler. You don't say no to a Wessler. My vocation may come first. Vamos, que no quieres líos. The will to live is even more critical. We reptiles are survivors. On the other hand, I considered Albert to be a very interesting case. Vale, la hemos cagado. Vale, igual hay que ir un poco a salvo con este tío. ¿Crees que era una amenaza para los demás? ¿Cuáles eran exactamente los síntomas de la dolencia de Albert? ¿Qué le pareció a Albert la primera vez que lo vio? ¿Cómo se comunicaba Albert con usted? Vamos a ver si esto le da la píldora un poco. Albert had remarkably strong seizures, Mr. Featherland. He had one every 2 or 3 weeks. How exactly? Could you describe them for me? During his seizures, Albert changed. First, he was raving or having conversations with people not in the room. It mostly happened on occasions when it was raining. I never found out what rain had to do with his seizures, but heavy rain seemed to bring some kind of deep-rooted trauma to the surface. What was he like when he changed? Oh, he was cold, reserved, and cruel. His most remarkable intelligence still stayed at the forefront, but he was trying to direct it to an entirely different path. He was talking about evil things. Evil things? Well, that doesn't sound very professional to me, Doctor. There are some things I can't put any other way, Mr. Featherland. Bueno. ¿Me estás diciendo que Albert tenía personalidad múltiple? Are you telling me Albert had multiple personalities? We found out very quickly that there was no other reason for the cause of his seizures. He had a cold and calculating personality who sometimes, especially on stormy days, took the reins over their shared mind. He had these seizures from the beginning. Yes, Mr. Featherland, but they started to intensify Que se había pirado ya una vez. left our institution for the first time. He did what? Left the institution? More than once? Oh, yes, Mr. Featherland. Albert left the institution on several occasions until the last time, when he failed to come back. Quetzal's not only very observant, but he's addicted to details. I must focus on that if I want to get closer to the truth. Focus. Addicted to details. Vale. Detalles, a ver, detalles. Hay cosas que me está contando, ¿verdad? No sé si eso es un detalle. ¿Cuándo y por qué abandonó Albert el centro la primera vez? Eso podrían ser detalles. ¿Cómo es que permitió a Albert salir? Entonces, Albert podría entrar y salir a su antojo. Diría que si quieres detalles, habrá que ser específico, digo yo. No lo sé, esto es un triplazo, no lo sé.
Mr. Hobart Wessler appeared and demanded we let his brother go free. Naturally, we obliged. We had no idea if we'd ever see him again. But you did. He returned the same day. Albert was ecstatic. He was unrestrained. I could almost say happy. That was unusual for him? I had never seen him like that before, Mr. Featherland. He just smiled and stared at the empty wall for hours. Did he ever tell you what happened to him outside? Of course he did. Albert and I had a good relationship. He was working on a painting for his brother. Was it a painting of a lovely lady cat? Oh, exactly. So you already knew about that. So, yes, Dr. Quetzal, I've seen it. Vaya triplazo, nos acabas de tirar. Le contó a Albert cómo se sentía respecto del cuadro. Albert le ha hablado alguna vez de Natasha. Le contó algo a Albert acerca de su relación con su hermano. Entonces Albert salió en varias ocasiones para seguir con el cuadro. Correcto. Joder, no sé cuál será la más indicada. Diría que la última por ir más a saco, pero claro, eso no son muchos detalles. O sí, quizás sí. Le contó algo a Albert acerca de su relación con su hermano. No, sí, con el cuadro, ¿no? Sí. Did Albert tell you how he felt about the painting? From the first moment he loved it. He was fascinated by it. But who could blame him? A little diversity, fresh air. Que va a ser el de las grafitis. El de Whore. A que se enamoró de la gata. Which could be a surprisingly effective therapy. It could have been. Unfortunately, these excursions have greatly intensified his seizures. They have become more frequent and extreme. Muy bien, vale. Entonces Albert salió en varias ocasiones para seguir con el cuadro, ¿correcto? Albert left on many occasions to continue working on the painting. Exactly, Mr. Featherland. Every time he came back, he was like a different person. But unfortunately, his seizures also multiplied and became more dangerous. More dangerous? Albert was hurting himself. And on one occasion, he even tried to hurt me. It was unprecedented. It seemed his confined personality was taking over their shared mind entirely, piece by piece. Do you think the painting caused it? Not the painting, Mr. Featherland. La pintada. But its subject. Exactly. He was obsessed right until that fateful day. Un lío de faldas, chavales. For the last time. What exactly happened that day, Doctor? It wasn't Hobart who brought his brother back that day, but two of his gorillas. Not literally, I mean. And Albert was in a terrible, terrible state. What happened to him? I don't like to talk about Se tropezó con los gorilas de cara. Fíjate qué cosas. Vital to the case, Dr. Quetzal. No se me engañe. Oh, you're right. No entendí su cara. No use turning back now. Wow. So, Albert's tongue was torn out or cut off, I don't know exactly. And he was blinded in one eye, or rather, one of his eyes was Dios, vaya cuadro, le hicieron un traje, colega. Albert was brought back horribly mutilated. Yes. And they didn't give any explanation as to what had happened. Hostia, tío, qué duro. They simply told me it was some kind of... Ya, de frente cuesta ver la cara de la serpiente. De perfil se ve mejor. Quetzal is cold and professional, but he's also very confused. Maybe it's true. I must exploit his vulnerability if I want to learn everything about Albert. Focus, confused.
Wow. Vale. Tengo que explorar su debilidad. Está confuso. Joder, pero eso no me dice mucho, tío. Vale, pues lo contrario a fluir profesional. O sea, algo más cálido y más impulsivo, supongo. Más pasional, más pulsional. Puede que le resulte fácil hablar de ello, pero le examinó a fondo las heridas. Por ahí quizás. No creía que lo de Albert fue un accidente, ¿verdad? Los dos tipos que trajeron de vuelta a Albert, ¿podría describirlos? Hostias. Hombre, es difícil creer que sea un accidente cuando vuelves sin un ojo, colega, y con la lengua cortada o arrancada. O sea, será cualquier cosa menos un accidente, ¿vale? Me cago en la puta, no sé qué decir. Va, lo más... Pues ni frío y profesional, lo más visceral es esto. Vamos con lo visceral a tope. Did you examine his wounds thoroughly? I'm not that kind of doctor, Mr. Featherland, but even I could determine his tongue was either cut out or bitten off, and his eye was gouged out. He also had several broken bones. But there's no doubt it wasn't an accident. No, se lo explicaron, pero bien. I don't believe it was. A mi señora no la toques. I totally agree. ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno. Contrólese, doctor. Moderación. Céntrese, doctor. Hostia, tú. ¿Cuál era la condición de Albert después del incidente? Céntrese, doctor. ¿Qué cree que le ocurrió a Albert? Joder, esto ya... Ay, Dios mío. ¿Cuál era la condición? Bueno, eso lo ha contado un poco, ¿no? ¿Qué cree que le ocurrió a Albert? Hostias. Supongo que hablar de la condición de Albert después del accidente es entrar en terreno profesional. No sé qué hacer aquí, ¿Qué cree que le ocurrió? No, me interesa más esto, tío. No, mierda. Joder, es que sabía... Según le he dado, me he arrepentido. How could I not be? I'm not a monster. Mierda, tendría que elegir otro. We're talking about a mutilated animal here. So, what was he like after the incident? Even more silent than ever. No surprise, I suppose. He was not only silent in words, but also in his soul and spirit. What do you mean by that? He never painted anything again. And he seemed... Coño, le curaron de una paliza, tú. ¡Ey! -5. Bueno. Hostia, tendríamos que haber elegido el otro. ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo desapareció Albert? What happened then? How did Albert disappear? A few weeks later, Hobart came to visit Albert one more time. Albert had been in terrible condition by then. We even had to transfer. Albert ya se encontraba en condiciones lamentables en ese momento. ¿Se refiere? A peores. What did Hobart do during the visit? He didn't do anything. He just sat and watched Joder. his brother, who was in an almost vegetative state by then. Couldn't you manage to draw anything out of him? You or Hobart? Nothing. For a while, he was trying to signal something. Perhaps he was too afraid. Uf. And most likely his fingers had been broken too, so he couldn't... Pero le volvieron a dar una paliza entonces. Do you think Hobart could have killed Albert? It's horrible to say it, but I'm sure of it. How did he disappear in the end? Bueno, did someone come for him? nos están haciendo el interrogatorio. That's what's most eerie about it all, Mr. Featherland. He simply disappeared. His door, which only I had a key for, was open. Did anyone see anything? No one. We interrogated the staff, even the patients. He simply vanished. Creo que está en Burgaracha, disfrutando de unas vacaciones. We don't know. Me parece. What happened to him. Unfortunately, I have a hunch. Thank you, Doctor. You've been a great help. Oh, well, I'm glad I could be of help. But please,
Bueno, no ha ido mal del todo. We understand, Doctor. Thank you. Pensamientos finales. Sí se hace, compañero. No es como los viejos tiempos, pero se está decidiendo bien. Bueno, vale. Albert Wessler ha desaparecido. Tenemos una corazonada. Bueno, todo lo que suba del 60 está bien, yo creo. Bueno, si no, en otra run ya veremos. That's quite shocking information. I think you understand why we kept it a secret. If it wasn't for Mr. Wessler's demand, we'd never let any of our patients walk freely outside our institution. Then the accident happened. Accident? We didn't believe it, not for a second. After Albert came back to us, horribly mutilated, he was different. Different how? If someone got one of his eyes poked out and his tongue torn out, he'd be different, but not like this. Albert was a different person. We believe you, Doctor. So, can we take a look at Albert's cell? I'd rather call it his room. Mr. Wessler lived in exceptional circumstances. Thanks to the Wessler name, I guess. Chris. Yes. Well, we try to make all of our patients stay as comfortable as possible, but Albert certainly enjoyed special favoritism. I hope you don't mind if we take a look around in there. That's not going to bother anyone. Well, that's surprising. I've never seen a cell like this before, that's for sure. I wouldn't mind living here myself. It seems that being a Wessler gets you privileges. And a healthy dose of danger. Mostly that, yeah. Let's take a good look around. I'm sure we'll find some answers here. I can almost smell them. Well, I smell paint, plaster, some kind of oil, aging paper, slight smell of rat, and great expectations. What the dickens? Unmistakable. Yeah. This place is bad for you, pal. But if you've already jump-started your beak holes, then sniff out the solution. I'm on it, Boss Bird. Mira a ver si puedes encontrar algo. Pero nosotros vamos a encontrarlo el próximo día, gente. Vamos a ir dejando esto por aquí porque, como comprenderéis, pues hay que cenar. Hay que cenar y se nos echa un poco la hora encima. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. ¿Qué os parece? A ver, no sé si se oye la música aquí, debería escucharse. Nada, por aquí lo vamos a dejar, vamos a hacer un raideito. Vamos a hacer un raideito a nuestro podcast favorito, que es Ana y Bella, básicamente, que está ya en directo. Vamos a hacer una raid, a ver, creo que con escribirlo aquí en el chat sería suficiente. Sí, correcto, raid y el channel. Vale, lo dejamos listo. A ver, debería estar cargando. No lo sé. Correcto. Muchas gracias por pasaros. De verdad os lo digo. Espero que os esté molando. No queda nada para finiquitarlo. Mañana lo terminamos sin fallo. Ya lo terminamos. No sé, supongo que lo grabaré para YouTube a mi bola también. Si os queréis pasar a verlo. Obviamente con otro ritmo, de otra manera. Y intentando que salga... No sé, otro final. Supongo que tendrá varios finales. La verdad es que no tengo ni idea. Lo dicho. Nos vamos viendo. Muchas gracias por estar aquí y mañana continuamos. Chao.